حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. عمر جیسا خلیفہ جس کی سلطنت کا کیا عالم. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، اے عمر جب تو چلتا ہے آسمان کے ماتھے پر پسینے آ جاتے. حد تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا حضرت عمر کے بارے میں، جاہو جلال کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں لوگوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر ایک چادر کے اوپر کھڑے ہو گئے. کئی لوگ مل کر کے اس کو گھسیٹ رہے تھے لیکن وہ چادر پھٹ گئی. غالباً بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ چمڑا تھا، وہ پھٹ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر وہاں سے کھسکے نہیں، کھڑے کے کھڑے. یہ حضرت عمر کا جلال، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر کا یہ معمول تھا. آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے. آج کا جو بادشاہ ہوتا ہے، آج کا حکمراں ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جنتا چاہے مر جائے، سڑ جائے، چاہے جو اس کا عالم ہو جائے، لیکن غریب بیچارہ دو وقت کے نوالے کے لیے ترس جائے، لیکن ملک کا پردھان منتری لاکھوں روپے کا سوٹ بوٹ پہننا نہیں چاہیے. آج کا تو معاملہ یہ ہے. لیکن حضرت عمر جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا عالم ہے، کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے، کیسے ہو بتاؤ. حق تو یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت میں جب پوری دنیا سوتی تھی تو حضرت عمر جاگتے تھے، اپنے رعایا کی خبر لیتے تھے. حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ دل کے کام سے سننا. آخری بات میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد. ظاہر ہے شیخ جرجیس صاحب کے بعد کسی کے صبر کا امتحان لینا ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ بولے کہ صاحب ابھی بالکل شدھ گائے کے دودھ کا کھیر بنا کر کے لائے ہیں لیکن اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد کھانا. یہ شرط لگا تو انشاءاللہ بہت جلد آ رہے ہوں. تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہے، حمص کے گورنر. حمص باضابطہ اپنا ایک علاقہ تھا. حضرت عمر نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا. آج کل کے گورنر ایم ایل اے اور ایم پی کی طرح نا کہ آئے اگر ووٹ مانگنے کے لیے تو کسی بھکاری کے پیر پر بھی جھک جائے، لیکن جب ووٹ لے لے تو شہر کے کسی امیر کو بھی نہ پہچانے. یہ تو آج کل کے ضمیر فروشوں کا معاملہ ہے. لیکن حضرت عمر نے جب سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا، حضرت عمر نے کہا کہ سنو، حمص کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سوچی بیان کرو، ان کی سوچی دکھاؤ، ایک فہرست بناؤ. جو آج کل بولتے ہیں نا گننا وغیرہ جنگنا ہوتا ہے، سرکار بناتی ہے. اگر تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ گننا کا سب سے پہلے ہسٹری میں اگر کسی آدمی نے اگر یہ سسٹم شروع کیا ہے تو حضرت عمر ہے. الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے مسلمانوں کو کہ ہر اچھی چیز کی تاریخ، ہسٹری، اس کا اتہاس الحمدللہ اسلام سے جا کے ملتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگوں جاؤ غریبوں کی ریکھا تیار کرو، ذرا میں دیکھو کہ سب سے زیادہ غریب کون ہے، کون کمزور لوگ ہیں. ان تمام لوگوں کا وقت، تمام لوگوں کی سوچی بیان کی جائے اور دکھایا جائے کہ کیا معاملہ ہے. دیکھیں لوگوں نے سوچی لے کر کے آئے اور پیش کیا حضرت عمر کے سامنے. تو کیا دیکھا دوستو، سنو کانپ جاؤ گے میرے دوستو. پیسہ سب کے پاس ہوتا ہے، عقل بھی سب کے پاس ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، لیکن بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تماشا اہل مالداری کے اندر انسان کو اگر اپنی غربت کو برقرار رکھتا ہے، مالدار ہو کر کے بھی اگر اپنی اوقات میں رہے تو یہ بڑی بات. حضرت عمر کے سامنے سوچی پیش کی گئی. حضرت عمر نے جب وہ سوچی دیکھا تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے صاحب یہ رسول حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. حضرت عمر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے، اندر سے ہچکچاتے ہوئے حیرت سے حضرت عمر نے دیکھا، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہماری سلطنت میں، ہماری خلافت میں نے جس آدمی کو گورنر مقرر کیا کیا وہ اتنا غریب ہے؟ لوگوں نے شہادت پیش کی کہ اے عمر واقعی آپ کی سلطنت میں جو گورنر ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے. میرے دوستو آپ اس زمانے کے گورنر کا یہ عالم، لیکن ہمارے زمانے کا اگر کوئی مکھیا ہو جائے
करोड़पति बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 50,000 आ रहा है तो 50 लाख कहां जा रहा है। समिति हो, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह की बारगाह में जाना है। जाहिर है किसी को रहना नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे, जरा सोचने की जरूरत है। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत उमर के जमाने में जो लोग थे उनका क्या हाल था। हजरत सईद बिन आमिर का सबसे ऊपर नाम हजरत उमर ने हैरत से पूछा, लोगों ने शहादत दी, उमर ने उसको तस्लीम कर लिया। आगे 2-3 बात और जिक्र करना चाहता हूं। इन्होंने बताया कि मेरा वक्त 1:25 तक है, तो इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं 5-10 मिनट के अंदर। हजरत उमर ने कहा सईद बिन आमिर के बारे में, सईद बिन आमिर के बारे में हजरत उमर ने कहा कि ऐसा करो, लोगों को बुलाया, कहा कि ऐसा है, मेरे गवर्नर से किसी को अगर कोई शिकायत हो तो जरा मुनादी कर दी जाए, आवाज लगा दी जाए कि उमर आया है, वक्त का खलीफा आया है। ऐसा नहीं है कि किसी एमपी और एमएलए के दरवाजे पे घंटों घंटों बैठना पड़े। ये इस्लामी सल्तनत का खलीफा है, कोई अगर गरीब आदमी भी दरवाजे पर आ जाए तो उमर उसे रोकते न थे। ये उमर की जलाल, उमर का जलाल और उसकी सतवत का ये आलम था, उसकी शौकत, उसकी अजमत का ये आलम था। हजरत उमर का पैगाम पहुंचा हिमस के अंदर, लोगों को मालूम हुआ, कहा गया कि हजरत उमर का पैगाम आया है, अगर सईद बिन आमिर से किसी को कोई शिकायत है तो बयान की जाए। लोग आए, इकट्ठे हो गए, लोगों ने बयान किया। 4 शिकायत लोगों ने बयान की, 4 शिकायत बयान की हजरत उमर से। लोगों ने कहा कि ऐ खलीफा वक्त, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 4 शिकायत है, ये 4 शिकायत लेके जाना और उसका हल भी लेके जाना, जवाब भी लेके जाना, शायद जिंदगी में काम दे। हजरत उमर ने पूछा, बताओ क्या आया। एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा, ए उमर, लोगों ने मजमूई तौर पर अपनी अपनी राय दी, बात यह निकली कि इनमें 4 खामी है। 4 खामी क्या है? ये सुबह में अपने घर से लेट से निकलते हैं, एक शिकायत। दूसरी शिकायत ये कि ये हफ्ते में 1 रोज अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तीसरी शिकायत लोगों ने ये की कि ये रात के वक्त में किसी की बात सुनते ही नहीं। चौथी शिकायत लोगों ने ये की कि ये बैठे बैठे कभी कभी बेहोश हो जाते। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने ये बात सुनी, सईद बिन आमिर की तरफ मुखातब हुए। गवर्नर है, ऐसा वैसा आदमी नहीं। आज के डेट में अगर गवर्नर चले तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, और बात करूं तो लंबी हो जाए कि फिर उसका जाहो जलाल क्या होता। हजरत सईद बिन आमिर की जानिब हजरत उमर मुखातब हुए, फरमाने लगे, ऐ सईद बिन आमिर, तुम अपनी जानिब से कोई सफाई पेश करना चाहते हो, कहना चाहते हो तो बताओ। हजरत सईद बिन आमिर वक्त का गवर्नर है, हिमस का गवर्नर है, लेकिन आंखें नीचे। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा, उमर, मैं तो ये चाहता था कि मेरी ये सारी बातें जो भी हैं वो मेरे और मेरे परवरदिगार के बीच रह जाए, लेकिन बात जब सामने आ गई है, जिम्मेदार बना दिया गया है, तो जाहिर है बगैर सफाई दिए हुए कोई मामला बनेगा नहीं। इसलिए कि जब मैं गवर्नर हूं तो सफाई देनी पड़ेगी। नोट करते जाना। सबसे पहली शिकायत यह थी कि ये सुबह के वक्त किसी की बात सुनते ही नहीं है। हजरत सईद बिन आमिर खड़े हुए, कहा, ए उमर, सुबह के वक्त जब बात सुनने की ना है तो वो ये है कि सुबह के वक्त मैं उठता हूं, वक्त का गवर्नर है, कहता है कि मैं अपने घर में झाड़ू लगाता हूं, आटा गूंथता हूं, रोटी पकाता हूं, घर की दूसरी जिम्मेदारियों को देखता हूं। आज का मर्द अगर थोड़ी देर के लिए झाड़ू लेके लगा ले तो बगल का तो छोड़ दो, घर की दूसरी औरतें कहने लगती है, मौगा हो गया रे, मौगा हो गया है, बीवी ना है। तो आपके जबान में जैसे बोलेंगे बंगाली में, तुम्हार क्या बोलते हैं औरत को आपके यहाँ, तुम्हारी बीवी नोय। थोड़ा बंगाली गड़बड़ हो जाए तो माफ कीजिएगा। तुम्हारी बीवी नोय। मर्द होके तुम लगाएगा जी, तुम मर्द होके लगाएगा। अरे मेरे उन लोगों ने लगाया है झाड़ू जिसके कदमों के नीचे से उड़ने वाली धूल के बराबर भी पूरी उम्मत नहीं बैठती। पूरी जिंदगी की नेकियां रख दी जाए, उनके कदमों से उड़ने वाले धूल की बराबरी नहीं हो सकती। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि मैं घर में झाड़ू लगाता हूं, आटा गूंथता हूं। झाड़ू तो दूसरी बात है, अगर आटा गूंथने लगे ना तो लोग उसका दिमाग गूंथना शुरू कर देंगे, और वो दिमाग जब गूंथने लगे तो क्या हाल होगा। अरे घर के लोग ताना दे दे करके खत्म कर देते, यार घर में इस्लामी माहौल बनाओ,
आपसी कोऑपरेशन से काम चलाओ। ये क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बांध करके रखा, औरतें बेचारी कमजोर होती हैं, लगी हुई है तो लगी हुई है। आजकल ऑपरेशन वगैरह का जमाना चल गया, बेचारी ऑपरेशन से भी रहती है तो अपना कूद रही है, लगा रही है, रो रही है, मेरी तो किस्मत फूट गई, तो मैं कहाँ फंस गई, तो मैं यहाँ लटका दिया, ये फलाना हुआ वो हुआ। मर्द अपने होश में, कहाँ में जरा पैर दबा, जरा हाथ दबा, फलाना था। ये क्या चल रहा है यार? पूरे घर का निजाम खराब है, बच्चे रो रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची सब अगर जाग जाए रात की तारीकी में, अगर इत्तेफाक से नई नई बच्ची हो तब तो 24 घंटा मां सोने से रह गई। क्या आलम होता है जरा। एक दिन तुम्हारे रात में अगर इत्तेफाक से अगर बच्चा चीख देना तो बाप ऐसे चीखता है, ऐसे जोर से चीखता है गुस्सा करके, जब उसकी नींद खराब होती है जैसे लगता है कोई महल्ले का दूसरा कोई जानवर चीखना शुरू कर दिया। अब नाम नहीं लूंगा वरना इंसान की मिसाल खराब हो जाती है, ऐसे चीखने लगते हैं। माहौल बनाओ तो घर का माहौल अच्छा बनेगा। मैंने कहा शुरू में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओगे, माहौल बनाओगे, पूरी नस्ल अच्छी होगी, कोई भी मर्द और कोई औरत वाला मसला नहीं रहेगा, अपना जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से कटेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमने माहौल खराब कर दिया, हम अपने आप को अलग रख के देखते हैं, पूरी फैमिली है, हम है, मैं और तुम क्या होता है, हम है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा, सुबह के वक्त झाड़ू लगाता हूँ, आटा गूंथता हूँ। दूसरी शिकायत ये की कि ये हफ्ते में एक रोज अपने घर से निकलते ही नहीं है। अब आगे सुनो तो हजरत सईद बिन आमिर ने क्या जुमला कहा। आज तो हाल ये है कि अगर 2 दिन अगर कोई जूट बूट पहन ले तो तीसरे दिन अब्बू से कहते हैं कि अब्बू ये पुराना हो गया, नया स्टाइल का, नया फैशन का मुझे चाहिए। औरतें भी सुभान तेरी कुदरत है, अगर एक कपड़ा पुराना हो गया, कहीं मैं देख रहा था कि साहब एक पूरी अलमारी में कपड़े किसी औरत के सजे हुए थे और उस पे खड़ी होकर के एक औरत कहती है, हम औरतों का दुख यही है कि कहीं जाना हो तो कोई कपड़ा ही ढंग का पहनने के लिए नहीं होता, पूरा कपड़ा अलमारी से सजा हुआ। तो अब ये चल गया, हर आदमी एक ये कट है तो वो नौहेरा कट है, तो वो फुलेरा कट है, तो ये फफेरा कट है, तो ये दुखेरा कट है। हर कट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कट रहे हैं इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हफ्ते में जो एक रोज मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता हूं, उसकी वजह यह है मेरे दोस्तों, जरा सोचना कि वक्त का गवर्नर कहता है कि ऐ उमर, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ यही एक कपड़ा है। अल्लाह अकबर, पहनने के लिए उमर यही एक कपड़ा है। अल्लाह अकबर, पहनने के लिए उमर यही एक कपड़ा है। गवर्नर कह रहा है यार मामूली औकात का आदमी नहीं है, उमर कपड़ा यही है। हफ्ता में गंदा हो जाता है ना, मैं भी तो मामलात देखता हूँ। ए उमर, हफ्ते में एक रोज इस कपड़े को धोता हूँ, कपड़ा सूखने में भी तो वक्त लगता है, सूखता है, उसके बाद मैं पहन करके निकलता हूँ। लोगों की बात सुनने में ताखीर न हो जाए, इसलिए एक दिन का वक्त हमने अपने लिए रखा है, एक दिन का वक्त रखा है। उमर, कंप्लेन हुआ है तो जवाब तो देना है। तीसरी शिकायत के लिए हजरत सईद बिन आमिर ने कहा, उमर, जहां तक रात की तारीकी में लोगों की बातें सुनने का सवाल है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, जिम्मेदार बना दिया गया, लाखों परेशानियां, लाखों बातें, लेकिन किसके ऊपर क्या गुजरी कोई मामला नहीं। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि लोगों की बातें सुनता हूँ, दिल से कोशिश करता हूँ कि इस्लामी तरीके के मुताबिक लोगों की बातें निपटाऊं, काम सुनूं, दर्द सुनूं, हल करूं, फैसले करूं, लेकिन ऐ उमर, इंसान हूं ना, हो सकता है कि गलती हो सकती है। रात की तारीकी में जब तहज्जुद का वक्त होता है, मैं भी सोना चाहता हूँ, मैं भी लेटना चाहता हूँ, जिस्म थका हुआ होता है, लेकिन ऐ उमर, मुझे अल्लाह का खौफ सताता है। उमर, मैं सोचता हूँ कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हो गई होगी तो अल्लाह की बारगाह में क्या मैं जवाब दूंगा। ऐ उमर, मैं इस ख्याल से मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख करके उमर रोता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भी तेरा बंदा हूँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। ऐ परवरदिगार, अगर इंसाफ करने में, लोगों के मामलात को देखने में अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे मौला मुझे माफ कर देना, मेरे मौला मुझे माफ कर देना। कितने लोग हैं जो रास्ते में चलते हैं, जमीन है, मकान है, दुकान है, गालियां देते हैं, बोलते हैं, कमजोरों को सताते हैं, अपने से नीचे को दबाते हैं, उसके साथ हिटलरी का रवैया अपनाते हैं। कितने लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं, कितने लोग हैं जो उनसे जाकर के माफी मांग लेते हैं। याद रखना, अगर किसी इंसान को तकलीफ पहुंची है, अगर तुम्हारे जन्नत का फैसला हो भी चुका होगा, अल्लाह की बारगाह में वो गरीबान पकड़ के खड़ा हो जाएगा, मौला तूने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया है, इसलिए मुझे तकलीफ दी थी और उस तकलीफ की वजह से जहन्नम का दरोगा तुमको
اٹھا کر کے اور جہنم کے دھکتے ہوئے شعلے کے اندر پھینک دے گا اور تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ چوتھی شکایت دیکھیں، وقت کا گورنر ہے، رات میں روتا ہے، اتنا انصاف ان لوگوں سے کیا امید کر سکتے تھے؟ کیا نا انصافی کر سکتے تھے؟ جو آدمی اپنے اوپر مفت کا دوسرا کپڑا نہیں پہن سکتا وہ نا انصافی کیا کرے گا؟ لیکن اللہ کا ڈر تھا، رات میں روتے تھے، سسکتے تھے، بلکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور چوتھی شکایت، بات ختم ہو رہی ہے، چوتھی شکایت حضرت سعید بن عامر نے لوگوں نے یہ کی تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس صحابی کا واقعہ بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خبیب بن عدی کو لوگوں نے پھانسی دے دی تھی۔ جس وقت پھانسی حضرت خبیب بن عدی کو دی جا رہی تھی اس وقت سعید بن عامر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بیان کیا حضرت عمر سے کہ اے عمر، میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے اس صحابی رسول کے مرنے کا، دم توڑنے کا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ اے عمر، میں اندر سے اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ ایک ایمان والا، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے والا میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہے۔ اے عمر، وہ میرا دوست تھا نا، ایمانی دوست تھا، صحابی رسول تھا، عمر یاد آتا ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، برداشت نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ایسے جگر رکھنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے کسی آدمی نے کہا کہ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈال ہے ماہوں نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کائنات ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق